Hello. Hello everybody. Hello guys. We are Team Jessica So. Paano ka na? Mag-chismis day may kinsa to ang atong naa sa sulod sa sako. Tanaw na mo ato na mo. Let's go everybody. Our rescue team kalagun kagid. Our rescue team is coming. I-post na to. Nya. Ate, sungay ko sa imo. Bye bye. Daro di ha. Dali na tao. Mamaklay na tao dali ba? Namamaglaos. As of for now guys, nanami diri. The marching team. Yabaw kayo. Sama guys. Sama na, what is that? Saka na limang na, timamang said. Ako mamang, fight for the team. For the moment of truth, what is the inside of the sako nga giulod nga dagan dugo nga baho? We are going to see this. Go Marites! Kakayanin para sa Marites. So guys, as of for now, buo na gyud kayo, napamis layo-layo. Dili na maantos, di na masabot. Look at that. Look at that. What is that? It's okay mag-picture. Ako nag-picture. Dami kaya niyasyasan ba? Ba't nag-picture dito yun? Ano ko gahi ka? Tama mo po! Look at that guys! It's a blood! Oh, kayo. There is the location. Look. This is the location. No? Sumo pa ito ba pwede kain lang lang. Going home now mga kamarites. So bahok yung kayo no. Wala dili to tao no kay kasi bako. Ayoko good. Yawa iro.